Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Nama saya Zari. Nama saya Ermawati. Nama saya Isa Fauzi. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang batu bara sebagai sumber energi pada suatu industri. Yang pertama itu batu bara, di mana batu bara merupakan batuan yang mudah terbakar berwarna coklat tua yang dihasilkan ketika tanaman datar dan air menumpuk dan terkubur selama usia geografis yang ditransmisikan oleh panas dan tekanan. Ya, selanjutnya itu ada pembentukan batu bara menjadi energi listrik. Pertama itu pasukan batu bara dimasukkan ke dalam penampungan, terus dialirkan oleh bak berjalan menuju ke penggilingan. Itu untuk dimasukkan ke dalam boiler ini. Nah, di boiler ini itu nanti digunakan untuk mengubah air yang ada di dalam sini itu menjadi energi uap yang akan energi uapnya itu ada di sini. Nah, setelah energi uap yang dari boiler ini, itu tuh nanti akan mengalirkan energi panas ke turbin dan pembangkit. Nah, setelah dialirkan ke turbin dan pembangkit itu nanti akan menghasilkan energi listrik. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada video setelah ini. Most coal was formed hundreds of millions of years ago, when much of the earth was covered by steamy swamps. As plants and trees died, their remains sank to the bottom of the swampy areas, accumulating layer upon layer. Eventually, a dense, spongy material called peat formed. The Earth's surface gradually changed. Seas and great rivers deposited sand, clay, and other minerals on top of the peat. These deposits formed sandstone and other sedimentary rocks, and buried the peat beneath the Earth's surface. Their weight squeezed water from the peat. Over millions of years, continued heat and pressure gradually changed the peat and sediment into coal. There are two common ways to mine coal from the ground. The first method is used when coal lies close to the surface. With surface mining, topsoil and layers of rock are removed to expose the coal. The second method is underground mining, sometimes called deep mining. This method is used when coal is located several hundred feet below the Earth's surface. Underground mines can be up to 1,000 feet below ground and require elevators to transport workers to the bottom of the mine. Once the coal is removed from the earth, it typically travels by conveyor belt to a preparation plant located at the mining site. There, it's cleaned and processed to remove unwanted materials such as dirt and rock. After the coal has been processed, it's shipped to market. Most coal in the United States is transported by train. However, coal also can be shipped by barge, ship, or truck. The coal arrives at the power plant and is unloaded into a storage area. When needed, it's moved by conveyor belt from the storage area to bunkers in the plant. Bunkers typically hold enough coal to fuel the power plant for approximately half a day. From the bunkers, the coal is fed into mills that pulverize it into a very fine powder. The pulverized coal is mixed with hot air and blown into the boiler. Inside the boiler, burners ignite the coal and air mixture to achieve complete combustion and create the maximum amount of heat possible. Coal combustion residue called bottom ash collects in the bottom of the boiler. This ash can be sent to a landfill, but is often sold as material for roadway construction. The intense boiler heat turns water in tubes into steam that can reach up to 1,100 degrees Fahrenheit. Heating the water also causes it to expand and increases the pressure in the pipes up to 3,700 pounds per square inch. The steam passes through 4 turbines before it is turned back into water and used again. The steam first is piped to a high-pressure turbine and then is returned to the boiler to be reheated. It then is piped to an intermediate pressure turbine and finally to 2 low-pressure turbines. The steam blasts into each turbine, turning blades that are attached to a single shaft.
The turning shaft continues into the adjacent electrical generator. As the shaft rotates, it turns electromagnets within a series of wire coils to produce electricity. The electricity from the generator passes through a step-up transformer where its voltage is increased. It then travels through the power lines that carry it to homes and businesses. The water that is heated into steam at coal-fueled power plants is called feed water. This water typically is supplied by wells and passes through a cleaning system to remove minerals and other impurities. After the feed water converts into steam and moves through the low-pressure turbine blades, it passes across tubes within the condenser that turn it back into water. These tubes contain cooler water from a separate circulating water supply. The circulating water constantly flows between the condenser and an external cooling tower. Fans and exposure to the air within the tower lower the temperature of the circulating water before it returns to the condenser. Hot exhaust gases from the burning coal-air mixture contain regulated emissions such as nitrogen oxides, sulfur dioxide, mercury, and particles of ash. Before the gases are released into the atmosphere, they go through several processes to remove these materials. The exhaust gases first pass through a selective catalytic reduction unit, or SCR, to break down the nitrogen oxides. The SCR contains modules with many plates coated with a chemical forming a catalyst. To begin the chemical reduction process, ammonia is injected into the gases. As the ammonia and nitrogen oxides pass through the plates, a chemical reaction breaks them down into nitrogen and water vapor. Next, the gases pass through an activated carbon injection system to reduce the mercury content. The injection system sprays activated carbon into the gas stream. Mercury in the gases reacts with the activated carbon to form particles that are removed later in the process. The gases continue on to the spray dryer absorber, or SDA. As they enter the SDA, the gases are sprayed again, this time with a lime and water mixture that reacts with the sulfur dioxide to form particles that are collected downstream. The remaining particles are collected in the baghouse, an area containing large fabric filters. The baghouse acts like a giant vacuum cleaner to remove carbon, SDA dry product, and ash from the exhaust gases. The dry product collected here and in the SDA periodically is removed and taken to a landfill. After the gases pass through the baghouse, they are dispersed into the atmosphere through a tall stack. In the stack, a continuous emissions monitoring system analyzes the gases for sulfur dioxide, nitrogen oxides, carbon dioxide, and carbon monoxide. If the gases are above permitted levels, the monitoring system triggers an alarm in the control room so an operator can take action to correct the problem. Berikutnya reaksi pembakaran batu bara. Reaksi yang pertama yaitu C ditambah O2 menghasilkan CO2 dan ditambah energi panas, di mana pembakaran batu bara terjadi di dalam boiler. Pada reaksi kimia ini ditambahkan O2 dari dalam pembakaran. Reaksi yang kedua yaitu 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O dan N2 ditambah O2 menghasilkan NO, di mana H2O itu bereaksi menjadi bermacam-macam asam nitrat HNO dengan rantai kimia. Reaksi yang ketiga, S ditambah O2 menghasilkan SO2. Karena di dalam batu bara ini terdapat ikatan kimia antara C, H, dan O2, N dan S, maka timbul reaksi kimia antara ikatan kimia terdapat dengan O2 di udara. Terus reaksi yang keempat yaitu 2SO2 ditambah 2H2O dan ditambah O menghasilkan 2H2SO4. SO2, H2O, dan O2 yang berada di dalam boiler bereaksi dan membentuk rantai kimia. Yang pertama yaitu pencemaran terhadap udara. Batu bara mengeluarkan partikel PM 2,5 yang sangat mudah terhirup oleh tubuh manusia melalui udara yang dihirupnya, dan ini juga menyebabkan risiko kanker lebih tinggi dan juga menyebabkan hujan asam. Yang kedua yaitu pencemaran air.
Permukaan batu bara yang mengandung fluorid atau besi sulfida berinteraksi dengan air menghasilkan asam sulfat yang tinggi dan menyebabkan ikan-ikan yang ada di sungai mati, tumbuhan dan biota air yang sensitif terhadap perubahan pH yang drastis. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Penambangan batu bara dapat merusak vegetasi yang ada, menghancurkan profil tanah genetik, menggantikan profil tanah genetik. Aktivitas pertambangan batu bara juga berdampak terhadap peningkatan laju erosi tanah dan sedimentasi pada muara-muara sungai. Tahukah kamu, energi yang tidak bisa diperbaharui salah satunya adalah batu bara? Ya, batu bara adalah sumber bahan bakar listrik. Listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari pembakaran batu bara di PLTU, atau kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga uap. PLTU menghasilkan listrik yang kemudian dialirkan melalui jaringan transmisi ke rumah-rumah kamu. Sehingga kamu bisa nonton TV, ngecas gadget, dan ngadem di kamar sambil nyalain AC. Tapi, tahukah kamu, batu bara adalah salah satu penyumbang meningkatnya emisi karbon penyebab perubahan iklim. Ketika batu bara dibakar di PLTU, asapnya mengeluarkan berbagai polutan berbahaya, seperti PM2,5, nitrogen oksida, sulfur oksida, bahkan merkuri. Selain itu, karena batu bara berada jauh di bawah tanah, berarti hutan-hutan di atasnya harus ditebang, di mana lokasi tambang umumnya berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Penggundulan hutan tersebut mengakibatkan lepasan sejumlah emisi karbon ke udara dan meningkatkan efek gas rumah kaca penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Karena sinar matahari yang harusnya memantul kembali tidak dapat menembus penumpukan karbon. Lalu, apakah setelah menjadi listrik berarti tidak mengeluarkan emisi karbon? Oh, tentu tidak. Saat kamu menggunakan listrik, tetap ada jejak karbon yang dihasilkannya. Jadi, emisi karbon yang dilepaskan ke udara tadi menumpuk di lapisan atmosfer bumi. Akibatnya, temperatur di bumi menjadi semakin panas. Suhu bumi yang meningkat ini mengubah siklus udara, meningkatnya air laut, berpengaruh pada stabilitas iklim, dan lainnya. Makanya, sekarang kita sulit untuk memprediksi cuaca dengan akurat. Nah, sudah jelaskan bahwa bahan bakar fosil termasuk batu bara menyumbang polusi udara terbesar yang berdampak pada perubahan iklim dan pemanasan global. Ayo, kita hemat energi dan dukung revolusi energi sekarang. Selanjutnya itu penanggulangan. Penanggulangan yang pertama yaitu pendekatan teknologi dengan orientasi teknologi preventif atau kontrol preventif, yaitu pengembangan sarana jalan atau jalur khusus untuk pengangkutan batu bara sehingga akan mengurangi keruwetan masalah transportasi. Kemudian penanggulangan yang kedua yaitu upaya reklamasi dan penghijauan kembali bekas pengembangan batu bara dapat mencegah perkembangbiakan nyamuk malaria. Kemudian penanggulangan ketiga yaitu pendekatan administratif yang mengikat semua pihak dalam kegiatan perusahaan penambangan batu bara tersebut. Kemudian yang keempat, pendekatan edukatif yaitu pada masyarakat yang dilakukan serta dikembangkan untuk membina dan memberikan penyuluhan. Baiklah, presentasi kami pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.